Wan adam bu sama sarıstırıstı sa istorion ama kulturun bintay. Fdaltay fastama nam çirxatsastı. Vıtsa istorion sırtsavantay. Vıtsa sırtsavantanın vadı çavtay biraz usay cinetler argum kanınız. Zagam vadı ducu adamı çarduak. Sarıstatta zura godistı sırastı dugul sa çarduagıl. Vudıqad ama zonda hastı sa kustor zon cinat ama namasıl. Вайзарта хорзназ нортеликашчита эфири на нокчили проект Алани культуром бинта. Иристун задбинату ислам завгар сигдагбинаты зуарта кувандатта. Ама на проекты фалгатты зонка канзистам аты задбинаттима. Абон на балцу ериди қавма. Вымбан балдыстам ахамағыстыл каци ивтахунын смолазандун инната фидар. Исмазы кувандундар. Церковь Святого Георгия в селе Эрет расположена в 10 километрах от города Цхинвала, в ущелье реки Малая Ляхва. Стоит памятник среди села и окружен высокой каменной оградой, такой же древней, как и сама церковь. Ограда эта впоследствии в XIV и XV и в более поздних веках восстанавливалась и укреплялась, и поэтому дошла до нас видоизмененной. Ирестона хустархай мана ахам комплекста завгарис. Фаладис сагвию ама сафл дарысты барзонт хохбнаты. Ма ацу комплекста бняу арысту. Цаману афта вию фарст. В ограде имеются небольшие остатки двух маленьких церквей. Церковь Святого Георгия – крупное сооружение. Особо примечательно оно длинной надписью, высеченной по колонне входа. Надпись обходит колонну вокруг. Церковь построена в 906 году. آش جوار ودیس یوالا فست آرستو دست منوسه 906 گود من کش آگرادا ونم وی تاودیس فسته در آرستو من ما امبوند کنه و دایت و دیو از ناک برستا ما کجاغنه قوی راز ما در جدی فلسطی میگنن که فزندیس من آگنیستریلنیا روزه که و دیس اوما переделанный. Фаласим насти векия пановлена ограда, пановлена арестная. Значит, и раз мы дарвади. Мау Георгия Победоносца. Штыр катчен жуару, ма Кавказ джис шалдар сомихах там джис. Мамаджи кам дар автофалау греческий стиль, базилика охварен. То есть ями дагис шалдар авто жуарания خلفی коридор یتیه. ما تنگونی کالنی جوارو تنگ زروندو آمی زروند در جوار ماییس و تارماز جوار که خوبی در گیورگی پابیدانوستا 864 گود. یول در رو دست همونوس آرست ما کزاغنه قوه ها دونو دست ریستاوراسه که خونم وی کندو دست کترن کالدیس مته سامت توی فلاهیرن بازیلیکا ازناچلنا در رو دی بازیلیکا ما ورته او دون تاسته گتزل چسوونیاته که خونم آخمته گتزل جوارته یا فارس ما ورته یو فارس تاجی مجینه فارس تاجی Ярыстыл барагу каттар кайдык калди амя ногай кэссалца кутты вэй. Як аллоната қомаудай куй бахизаны дуа фалазыныр таккавынам рмастар иук аллона. Вақтырам бацалме кадырты фенин кэнстам.
Церковь построена из различного строительного материала. Для фасадов в основном использованы тесанные блоки туфа, но на некоторых участках стен виден грубо обколотый камень. Внутри же тесанные блоки применены только в конструктивно важных частях. Церковь Святого Георгия в Ереде необычна в отношении решения темы трехцерковной базилики. Здесь к принятому вообще трехстороннему обходу прибавлен 4-й отрезок с востока, что является неожиданным архитектурным решением. В основном зальном пространстве памятника по продольным стенам возведены пилястры. По ним перекинуты арки. Благодаря сильному выступу пилястр арки получаются глубокими. Они усложняют пространство, делают его многообразным. Восточный отрезок обхода внутри тщательно отделан. Средняя его часть повышена, перекрыта поперечным сводом. Подобных восточных обходов нигде более в Осетии нет. Выделяется хорошим выполнением и южный отрезок обхода с главным входом, имевшим первоначально совершенно иной вид, чем сегодня. Aşe benatan وياس اشترنا ساني وعجيم أمنا ونام اشتا واسين فوت كنا فلانيس خدنا أمفول يو دوام أمنا ارتكاك وينستان كنا أمنا هم تخينه إيقانستاس ما كديست بیرادم یور تنبلی خشتو ود شمای بیرم آنقل کسای من چاشا کراخ هستن لپری چاستیا دا یا بونو مرتس او جن را خیزا یو جامل لودی یوامل لودی این نتومل لودی ما آدم شونج ما تاختر خیزنج من هم تا ودیس اشترکات جن آدم چی ودست و دنیا باورد توی جوار میدگ ورد جبی رئیس والمرد ما آخر مقدار ودیر سراز در مثلا مناخ و ساوجن و کنه چی خسکت تا جوار نودونی باور توی جوارن یمیدک و جمعه ونم هم وقت سک بانم یا دسته فل درسته جوارن یخی میدک چی ورداخ هم تمام اتیاج نوج فل داری که زغنه خواه من وش کاریدور بازیلیکا که خونم من هارد گیابون و راخستیس اتیاز ناک خشه ما فترود خوست من هم باخستیس آدم کرسنی خود ایکوناتی ما شدسته من آفتر را بازل دسته میل آزل دسته من استفسته مر باخست داود Напротив южного входа имеется дверь, тоже парадно оформленная, обрамленная широким орнаментированным навершием. Поле тимпана, оставшееся гладким, возможно, было покрыто изображением, выполненным краской. Красивый расцветший крест, высеченный в камне, завершает неширокую дверь, выходящую в западную часть обхода. Окно, хоть и прикрыто восточным отрезком галереи, все же особо подчеркнуто декоративно. Поверху его обходит широкое, с длинными отворотами орнаментированное навершие, а внизу помещен большой расцветший крест в арочном обрамлении. Узкое навершие и небольшую надпись над ним имеет окно жертвенника со стороны восточного обхода. Сосредоточив значительную часть декоративного убора памятника в его интерьере, архитектор оттенил, кроме входа, и оконные проемы фасадов. Интересен наличник западного круглого окна, скомпонованный вместе с крестом и покрытый орнаментом, стоящим из крупных переплетенных кругов. Мотив переплетенных кругов, покрывающий навершие западного и южного окон, и в третий раз переносится на навершие южной двери. К колонне с двух сторон примыкали арки. Колонна с надписью, покрывающей всю ее поверхность наполовину, орнаментированный пояс и капитель, на которой высечены выпуклые грушевидные фигуры, придают входу парадный вид.
هاشه امبوند کش ویتا که زغنه قوه قاقتا میو کدیسته فد بلز دیسه میو آره خودی کده زاختون راز درافته لیک تای آوارج تای شاخه در فسادتری و میو شدری که وقصاده مرتن بلستان ما هادونستی ول در تماجی کم در تزنه آگنیسترین روژه شما اخصای که زغنه قوی شال در ولاج گودیس ول در هاشم بوند ما هم بیره تخرتن بلو داید میو ودیس سنه سخی دون در زاپاست هایت هارش در سنه دیس میو هم سیف سات تری هم دیس تو ایستا بارون هم شما آرستویا هم جورته هم دیس فندکته ای راز در آخر در دینی میدگه دیس ما کرجی منگوم دیس جوار ما خیشه و دستی یو افته ما جوار نشترت خودیو ما آدم راست فنداگل ورتا ما خیمنه فیتا مستم آزدر ما خیش است در بیره فیتون جوار تخشویی دام ولی دته بیره تنگ که زغنه قو گلینا نیترو باته که خونم هودون میدک شدسته من افته عرفکس که خواهد چیز آبونه بوندر ولی در سکفیتم آل جوار ما آل مسک مدر شدیز دون ما جبنیه و دیس با زیمنی خود در هیرن هاشرانی سوزوی نزورن فزبنا تو مورتا دمینیسه اتکشو خونم کریپوستر هودون ولدر بناتو که زغنه ولی همن تا یا قوت است شتافت ما هم بدره کسته ما هم گنانی مودی مناستیر ما بدستی زخته ما یوسلارخ کدی نابیکته که خونم ودی ورتن بلستان میو از ناگن احمد کت یو آدمی آمرتن بلسته اون میو دونیو فزدگی و کرجیان سیگنال نی باش نی تسندیس ما فندک در کنترل کت دیستا جوار من قلقاگان کله میم قوستارت قوه که زغنه قوم ما افتکو خسته زخم کستارخ فهم آرخر باشه ونس مجال خاطر فشتر در یس کد و این بایدا ماسکو این بایدا یافته فیس آف چستم کنیم آر کاست ود